हेलो बंधुरा तोमरा सबाई केमन आछो। टीएम बेंगली चैनेले तोमादेर सबाइके स्वागतम। तोमादेर कमेंट अनुयायी आजके आमार भिडियोटा बानानो। तो आजके आमी आलोचना करब वैष्णव पदावलीर पूर्वराग एवं अनुरागेर तुलनामूलक एकटा आलोचना एवं तार साथे आक्षेप अनुराग एवं रूप अनुरागेर निये किछु तथ्य। वैष्णव पदावलीते आक्षेप अनुराग बोलते राधा और कृष्णेर विच्छेदेर बेदनाके बोझानो हय, जेखाने राधा कृष्णेर प्रति तार भालोबासा एवं तार द्वारा दुःख पावार आक्षेप प्रकाश करेन। रूप अनुराग हलो राधा और कृष्णेर प्रथम देखा बा मिलनेर मुहूर्तके केंद्र करे जे गभीर प्रेम और मुग्धता सृष्टि हय तार प्रकाश। राधा कृष्णेर भालोबासा और विच्छेद नियेई वैष्णव पदावलीर मूल विषय। एखाने आक्षेप अनुरागेर आक्षेप माने हलो दुःख बा अनुताप एवं अनुराग माने गभीर प्रेम, अर्थात विच्छेदेर कारणे राधार मने जे दुःख ओ अनुशोचना हय सेटाई हलो आक्षेप अनुराग। एबार आक्षेप अनुरागेर विच्छेदेर कारण कि? राधा और कृष्णेर मिलनेर पर तादेर मध्य जे विच्छेद घटे सेई दुःख এই आक्षेप अनुरागेर प्रधान विषय। राधा कृष्णेर प्रति निजेर भालोबासार कथा स्मरण करे एवं तादेर विच्छेदेर जन्य कृष्णेर प्रति दुःख प्रकाश करेन। राधा कखनो कखनो निजेर दोष बा कृष्णेर द्वारा दुःख पेयेछेन এই भावना निये आक्षेप करेन। आक्षेप अनुरागेर कविदेर मध्य सर्वश्रेष्ठ हलो चंडीदास। एबार आलोचना करब रूप अनुराग। এই পর্যায়ে রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম দেখা বা মিলনের মুহূর্তকে কেন্দ্র করে যে ভক্তি, প্রেম ও মুগ্ধতা সৃষ্টি হয় তাকেই রূপ অনুরাগ বলে। এখানে রাধার মনে কৃষ্ণের রূপ দেখে যে প্রথম ভালোবাসা বা মুগ্ধতা তৈরি হয় তাই প্রকাশ পায়। এই পর্যায়ে পদগুলিতে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের আনন্দ ও ভক্তির গভীরতা ফুটে ওঠে। कवि गोविंद दास छिलेन रूप अनुरागेर कवि, जिनि भक्ति एवं रूपेर मध्य एक निबिड़ ऐक्य गड़े तुलेछिलेन। रूप अनुराग एवं सौंदर्य भित्तिक पदेर रचयितादेर मध्य गोविंद दासके श्रेष्ठ बला हय। ताहले आक्षेप अनुराग हलो विच्छेदेर पर राधार जे दुःख, अनुशोचना ओ आक्षेप तारই प्रकाश। और रूप अनुराग हलो राधा और कृष्णेर मिलनेर समय बा मिलनेर परे एके अपरेर रूप देखे जे प्रेम, मुग्धता और भक्ति तारই विश्लेषण। आक्षेप अनुरागेर एकटी खूब गुरुत्वपूर्ण पद हलो राति कइनु दिवस, दिवस कइनु राति, बुझिते नारिनु बंधु तोमार पीरिति, কোন বিধি শিরজিল সোতের শেওলি, এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি, বধূ যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও, মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও। চণ্ডীদাসের এটি আক্ষেপ অনুরাগের পর্যায়ভুক্ত। আবেগের আন্তরিকতা এবং প্রকাশের সৌন্দর্যতাই উৎকৃষ্ট। এখানে বলা হয়েছে, হে বন্ধু, রাতকে দিন করেছো, দিনকে রাত করেছো, সকলই তোমার জন্য। হে বন্ধু, তোমার মনের ধারা বুঝতে পারলাম না। কোন বিধি এমন স্রোতের শ্যাওলার মতো সৃষ্টি করেছেন, এমন ব্যথিত কেউ নেই যাকে বন্ধু বলে ডাকতে পারি। বন্ধু হে, তুমিও যদি আমার প্রতি নির্দয় হও তবে এসে দাঁড়াও আমার সামনে। তোমার সামনেই আমি আমার প্রাণ ত্যাগ করব। এবার আমি আলোচনা করব পূর্বরাগ এবং অনুরাগের কিছু পার্থক্য। পূর্বরাগ তাহলে কি? এটি হলো ভালোবাসার তীব্রতা এবং গভীরতার প্রকাশ। শুধু প্রেম শুধু মনে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা আচরণেও প্রকাশ পায়। পূর্বরাগ হলো প্রথম প্রেম বা ভালোবাসার অনুভূতি যা শুরুর দিকে ঘটে।
আর অনুরাগ হলো সেই প্রাথমিক অনুভূতির বিকাশ ও সম্প্রসারণ, যা সেটা পরবর্তীতে ঘটে। পূর্বরাগ হলো এক ধরনের প্রাথমিক আকর্ষণ বা মুগ্ধতা, কিন্তু অনুরাগ হলো সেই আকর্ষণ বা মুগ্ধতারই আরো এক গভীর বা তীব্র রূপ। পূর্বরাগ থেকে অনুরাগে আসার প্রেম আরো বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তীতে যে পর্যায়গুলো আসে সেগুলো হলো অভিসার, মান, মিলন, বিচ্ছেদ ইত্যাদি। আশা করছি তোমাদের এটা কাজে লাগবে। ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভালো থেকো তোমরা, ভালোভাবে পরীক্ষা দাও।